Oke, balik lagi ke channel AToyZ. Kali ini kita punya box baru, kiriman baru datang hari ini. Mari kita buka isinya kira-kira apa. Welcome to channel AToyZ. Ini dia, let's go green, reuse this box. Jangan ditekan, jangan dibanting. Fragile 100%. Ini nomor gennya. Langsung aja kita buka isinya apa kira-kira. Jadi ini baru dapat paket kemarin, tapi belum sempat dibuka. Mari kita lihat isinya apa. Ganggu lighting ya. For more information about Hot Wheels Review Hot Wheels Indonesia, please kindly check on video description below. Roger Dog dari Hot Wheels 50 tahun Black and Gold. Ford Range. Twin Mill. Nampak Impala. Dutch. Dutch Dart. Oke, thank you banyak udah nonton sampai habis. Jangan lupa nonton video-video cadas berikutnya. Thank you. Thanks for watching AToyZ YouTube video channel. Don't forget to like, share, or subscribe this video to be the first one to get notice.